Alright, so untuk sesi malam ni, okay, just like before, just like previous night, kita akan bincangkan mengenai chapter 5 pula kali ni. Okay, chapter 5 pula. Okay, so apa yang berlaku dalam session kali ni sama je macam previous session, but jangan risau, senang aja benda ni. Okay, kita terus masuk ke sharing session 4 berkenaan chapter state of matter. Okay, so macam yang diterangkan before this, macam biasa kita tengok kat sini format markah dia, which is chapter 5 tak banyak sangat, 9 markah. Tapi 9 markah ni maybe lah yang menjadi penyelamat anda antara A ataupun A minus. Okay, so make sure you score tinggi lah untuk paper ni. How to do this? Very simple. Okay, dalam chapter state of matter ni, kita ada beberapa benda penting yang kita perlu tahu. Kita ada 4 subtopik. Okay, kita mula dengan gas. Okay, ada beberapa gas law. And then kita tengok pada ideal gas law, and then Dalton law of partial pressure, and then kita discuss mengenai real gases. Lepas tu kita discuss pada solid, liquid, solid, and phase diagram. Okay, so portion yang banyak is actually dekat sini. And ini bahagian gas ni memang tak akan dapat lari. Dia memang akan tanya di dalam exam. Okay. Liquid, solid and phase diagram tu dia akan keluar macam selang-selang. Yang jarang sangat keluar is actually this one. Solid sangat jarang keluar. Okay. Bukan maksud dia tidak akan keluar, dia akan keluar. Okay. By the way, if you have any question throughout the session, feel free just on your mic and terus tanya saja. Okay. Kalau kamu rasa ada 2-3 orang nak tanya tu, pandai-pandailah kamu negotiate dekat situ. Siapa yang tanya dulu. Okay, I don't mind for you to stop me in the middle of the lesson. Okay, alright. So, kita terus masuk ke session first yang which is part yang kita akan fokus pada the quick lecture. Okay, in this lecture kita akan tengok first kali pasal gas dulu. 5.1 is all about gas. Okay, dalam gas, okay, kita start dengan beberapa gas law. Okay, kita ada Boyle's law. Okay, dalam Boyle's law states that for the volume of a gas is inversely proportional to its pressure. Apa dia cakap kat situ? Okay, dia kata kalau you tingkatkan volume, pressure akan jatuh. Okay, konsep pressure. Okay, ini paling penting macam mana pressure tu terhasil. Okay, so pressure akan jadi bila gas partikel ni berlanggar dengan dinding. Okay, pressure akan terhasil bila gas partikel berlanggar dengan dinding of the container. Collision between the gas particle and wall of the container will produce pressure. Okay, ini sangat penting. Bermaksud kalau you punya volume tu makin besar, makin jauh lah gas tu nak travel. Bila makin jauh gas tu nak travel, kuranglah pelanggaran gas tu dengan dinding di kontainer, menyebabkan pressure akan jatuh. Okay, itu sangat penting dekat sini. Okay, konsep pressure tu. Sebab tu Boyle's law cakap, kalau kata volume bertambah, pressure akan berkurang. Yang kedua, Charles law. Charles law states that when volume of the gas is directly proportional to its temperature. Okay, bermaksud kalau you tingkatkan volume, you tingkatkan temperature, volume akan bertambah. Macam makin panas, benda tu makin mengembang. Okay, macam you panaskan kalau biasa buat eksperimen gegelung dengan bola besi, okay, bila you panaskan, dia boleh lalu. Okay, so itu satu contoh lah. Okay, saya guna contoh yang lagi simple dalam kelas saya, which is, you bayangkan hidung you waktu tengah marah. Bila you tengah marah, hidung you makin mengembang kan? Tu maksudnya bila temperature meningkat, volume pun bertambah. And another law is Avogadro law. Avogadro law states that, okay, the volume of the gas is directly proportional to the number of mole of the gases. Maksud lagi besar number of mole tu, kita memerlukan lebih banyak volume lah. Right? Itu antara benda yang you perlu tahu dekat sini.
Okay, so daripada sini, semua law ni kita boleh combine. Kalau kita combine ketiga-tiga ni, kita nampak semuanya perkara dia adalah V kan. So kita boleh kata V is directly proportional to N darab T divided by P. Okay, and from here kita boleh jadikan dia satu persamaan. PV is directly proportional to NT, and this one, perkadaran nak tukar jadi persamaan, is equal to darab dengan satu constant N RT. Okay, where your R is your gas constant. Okay, R adalah you punya gas constant. Iaitu nilai dia adalah 0.08206 ATM liter mole negative 1 K negative 1. So daripada sini, okay, daripada sini apa yang kita nampak, okay, kita kena boleh tahu unit untuk pressure ni dia mestilah dalam ATM. Unit untuk volume ni mestilah dalam liter, temperature mestilah dalam Kelvin. Liter ataupun dm cube. Unit tu sangat penting, unit sangat-sangat penting di sini. Okay, so bila saya cakap pasal unit conversion yang you perlu tahu, 1 ATM bersamaan dengan 760 mm mercury ataupun dia sama dengan 760 torr, okay, ataupun sama dengan 101,325 Pascal ataupun sama dengan 101,325 Newton per meter square. Dia ada banyak kita boleh jadikan dia sebagai 101.325 kilo Pascal. Okay, so ini adalah unit conversion. Lagi satu, daripada degree Celsius nak pergi Kelvin, kita cuma tambah dengan 273.15. Okay, you akan dapatlah nilai dia. So, ini adalah unit conversion. Formula PV NRT ni kita boleh manipulate jadi macam-macam. Daripada PV NRT ni, okay, from PV is equal to NRT, kita boleh cari, okay, kita tahu bahawa N is equal to mass over molar mass. Okay, so from here, kita boleh manipulate, dia jadi PV is equal to mass over molar mass RT. Okay, jadikan MR sebagai tajuk, dia dapat MRT over PV. So kita boleh cari molar mass dia. Kita tahu juga bahawa density, okay, density is equal to mass over volume. So ini mass over volume will be your density RT over P. Jadikan density sebagai tajuk. Density is equal to P MR over RT. So actually banyak formula yang kita boleh dapat dekat sini. Okay, I know some of you might struggle a little bit here sebab saya tengok terlalu banyak formula. Jangan risau, you tak perlu hafal. You boleh derive dia balik. Okay, you boleh derive. Saya pun memang tak menghafal formula-formula ni. Okay, so tapi relationship ni you kena tahu. Ini wajiblah PV NRT ni. PV NRT ni biasanya satu markah dalam exam. Okay, ini satu lagi formula. Ini satu lagi formula. Alright, so next one kita akan tengok berkenaan Dalton law of partial pressure. So I think I'm gonna erase the unit conversion here. Sebab saya memerlukan ruang sikit untuk Dalton. Dan also yang ni. Okay, so what you have to know about Dalton law of partial pressure,
Dalton ni senang je. Okay. Dalton law of partial pressure, dia cakap macam ni. Kalau kita ada satu container, dalam satu container ni kita masuk gas A, okay, dan kita masuk juga gas B. Dalton cakap the total pressure dalam tu is equal to hasil tambah partial pressure of setiap satu. Okay, Dalton cakap total pressure dalam ni, P total dalam ni is equal to berapa pressure A, PA ni berapa pressure PB ni. Okay, itu adalah apa yang Dalton cakap. Okay, itu satu. Yang kedua, what you have to know is pressure, okay, is equal to PV equal to nRT. Bermaksud, okay, kita tahu bahawa P is equal to nRT over V. So, P total is equal to NA RT over V tambah dengan NB RT over V. Okay, apa yang you tengok dekat sini adalah, okay, so yang ini R adalah gas constant. R ni pun gas constant. T, dia dalam container yang sama. Bermaksud temperature dia pun sama. V, volume dia sama sebab container yang sama. So, kita boleh faktor keluar, okay, dia akan jadi is equal to NA tambah dengan NB RT, semuanya divide by V. Okay, NA tambah NB ni is actually the total number of mole of gas. Ni adalah N total. So, kita boleh cakap bahawa P total is equal to N total RT over V. Okay, so ini adalah satu lagi equation yang you patut tahulah dekat sini. Okay, let's say lah kan. Let's say kalau kata kita ambil P total, PA, partial pressure of A ni kita bahagi dengan P total. Kita tahu bahawa, okay, we know that PA is equal to PA bahagi P total. PA is equal to NA RT over V bahagi dengan N total RT over V. Okay, so what you have to look over here is, okay, so R constant, R bahagi R mati, T bahagi T habis, volume bahagi volume habis. So, kita akan tinggal PA bahagi P total is equal to NA bahagi N total. Okay, NA over N total ni is actually mole fraction. Ini dalam chapter 1 dulu. Okay, dalam chapter 1 ada you belajar ni. Okay. Okay, ini is actually mole fraction. Ini adalah mole fraction of A. So, kita kata PA bahagi P total is equal to mole fraction of A. Ataupun kalau nak cari partial pressure of A, you ada mole fraction of A, you darabkan dengan P total. You akan dapat nilai dia. You can do the same thing for PB juga. Okay. Alright. So, ini adalah bahagian-bahagian yang you kena kira dalam chapter ni. After this, tak ada dah kira. Semuanya adalah teori saja. Okay. Kita start masuk dengan bahagian real gas. Real gas adalah gas yang tak obey this equation. Okay. Real gas adalah gas yang PV dia tak sama dengan nRT. Ideal dia PV sama dengan nRT. Tapi real gas dia tak obey this. Okay. Kenapa? Sebab dalam ideal gas kita ada assumption. We buat several assumption based on kinetic molecular theory of gases. Itu saya tak akan ulang pada malam ni. Okay, itu you boleh baca sendiri. But ada dua assumption yang paling penting dekat sini. Yang pertama, untuk real gas, okay, real gas ni kita bercakap bahawa volume of gas particle
are not negligible. Kita tak boleh abaikan. Kalau dalam ideal gas, kita assume bahawa gas particle tu adalah point mass, so dia tidak ambil kesan. Tetapi sebenarnya, gas particle tu dia ada volume dia, menyebabkan volume yang untuk gas tu travel menjadi lebih terhad. So kita kena buat correction kat situ. Dan yang kedua, di dalam ideal gas kita assume bahawa between gas particle ni there is no intermolecular forces. But in real gas, ya Allah, IMF between gas particle are significant. Ataupun not negligible. Maksudnya dia ada IMF. Menyebabkan equation PV NRT ni tak obey. So nak jadikan PV itu sama dengan NRT, kita kena buat correction. Correction dia ada, kita darab kat sini lah. A N squared over V squared. Okay. Dan ni V minus NB. Ikut, barulah jadi sama dengan NRT. Okay, barulah equation ni jadi valid. Okay. So ini adalah segala-galanya berkenaan dengan gas. Okay. So kita teruskan with the next one. Next one adalah kita akan tengok berkenaan liquid. Okay. So kalau kita nak tengok in term of liquid. Okay. Untuk liquid, what you have to know is kita boleh bahagi kepada dua benda. Okay, first kita tengok in term of properties ya. Dalam properties ada 5 properties of liquid. The first one in term of shape and volume. Okay. Yang kedua, in term of compressibility. Yang ketiga, in term of diffusion. Yang keempat, based on dia punya surface tension. Okay. Dan yang kelima, berkenaan dia punya viscosity. Okay. So, shape and volume. In term of shape, liquid kamu, kalau kamu transfer daripada satu container ke satu container, shape dia berubah tapi volume dia sama. Sebab apa? Dia punya particle liquid ni, okay, the particle of the liquid, walaupun dia ada jarak tapi dia still lagi ada IMF yang menyebabkan dia punya force tu tidaklah, okay, dia tidak boleh terhilang macam tu saja. Okay. Contoh macam kenapa volume dia boleh, shape dia boleh berubah, sebabnya shape dia tu dia boleh slide antara satu sama lain tu. Yang kedua, in term of compressibility. Liquid ni is almost incompressible. You tak boleh compress liquid tu. Sebabnya, okay, dia punya jarak dia tu tidaklah terlalu jauh. Okay, IMF dia tu masih lagi ada di situ. Okay, diffusion. Diffusion is like macam you masukkan setitik pewarna di dalam you punya solution and you dapati bahawa larutan tu dia diffuse tu lambat. Okay, kalau you masuk warna merah kan dia ni, okay, lambat sikit lah warna merah tu nak jadi dalam satu solution tu. Compare to gas, gas kalau contoh-contoh seorang sembur perfume, satu bilik tu cepat dapat bau-bau perfume tu. Okay, so itu adalah beza antara gas dengan liquid. Okay, surface tension. Surface tension kita akan discuss berkenaan dengan permukaan. Okay, kenapa permukaan air tu tegang? It is because partikel dekat atas ni, dia ada daya tarikan kiri dan kanan. Okay, IMF antara the side neighboring tu. Menyebabkan, kamu bayang macam ni lah. Kamu depa tangan kamu, bila kamu depa tangan kamu, ada kawan kamu tarik dari kiri dan kanan. Okay, tangan kamu tu akan jadi sangat stretch. That's what happen untuk liquid at the surface. Okay,
Di bawah pun ada juga tarik, tapi atas pun ada tarik. Okay, itu yang berlaku dalam surface tension. And viscosity is the resistance of liquid to flow. Maksudnya keupayaan dia untuk menghalang the flow. Okay, viscosity you have to know one thing. Makin tinggi viscosity, daya pengaliran dia makin rendah. Okay, contoh macam you ada madu dan air, air lebih rendah viscosity dia. Okay, itu satu. Yang berikutnya, dalam liquid ni kita kena cerita pasal dia punya proses. Okay, proses ni, you ada liquid, liquid you kita akan fokus pada dia jadi gas. Okay, so the way I remember this is very simple. Ataupun gas jadi liquid. Kita tengok pada susunan dia. Untuk liquid, partikel dia lebih ke dekat compare to gas. Kenapa? Kenapa partikel dia lebih dekat compare to gas? Sebab IMF dia lebih kuat dekat situ. So, in order for our liquid to become gas, kita kena putuskan IMF yang ada di dalam liquid tu. Okay, so that means apa proses dari liquid pergi gas? Liquid pergi gas contohlah adalah vaporization. Okay, how? Okay, partikel, okay, dia kena supply heat. Heat tu boleh overcome. Maksudnya dia punya heat tu provide kinetic energy. Okay, so daripada liquid nak pergi gas, kinetic energy dia tu mestilah lebih besar daripada intermolecular forces. Okay, so bila kinetic energy lebih besar dari intermolecular forces, dia boleh overcome the force of attraction tu, dia akan bebas. Itu adalah vaporization. Okay, lawan kepada vaporization adalah condensation. Bermaksud condensation akan berlaku dalam keadaan yang sejuk. Okay, bila keadaan sejuk, kinetic energy akan jadi rendah. Bila kinetic energy rendah, kinetic energy dah lebih lemah berbanding IMF. IMF tu kuat, dia akan ikat balik gas-gas partikel ni, kumpulkan semua, jadilah dia balik liquid. Itu yang berlaku dalam vaporization and condensation. How about boiling? Okay, vaporization, okay, okay, vaporization dan juga boiling, okay, are similar process. Okay, both are the process yang mana daripada liquid jadi gas. Beza antara vaporization dengan boiling is vaporization dia hanya berlaku at the surface of the liquid. Tapi boiling berlaku dari dalam. Okay, how? Bila you nak boil air, you nak didihkan air tu, you supply heat. So, what happen here is partikel-partikel air yang berada di dalam, dia mula gain extra kinetic energy which is greater than IMF. So, dia akan putus. Bila dia putus, dia akan jadi gas. But the gas tu trap dalam air. Menyebabkan bila you boil air tu, you akan nampak bubble naik atas. Okay? Vaporization, kalau you letak air dekat bawah matahari, you tak akan nampak ada bubble naik. Sebab dia tak mendidih. Okay? Sebab vaporization akan berlaku adalah daripada atas, water molecule pada atas, dia akan evaporate. So, dia akan berkurang. Evaporate and so on. Okay? Itu adalah beza antara vaporization dan juga boiling. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam closed container, in a closed container, bila gas particle tu evaporate, dia akan jadi gas. Okay, dalam fasa gas, dia akan bergerak dengan bebas dan dia akan berlanggar dengan dinding. Bila langgar dengan dinding, menyebabkan wujudnya pressure. This pressure is known as vapor pressure. Okay, vapor pressure adalah pressure yang terhasil disebabkan oleh gas particle yang dah evaporate daripada water, liquid kita tu. Okay, kalaulah kita punya gas particle ni, liquid kita ni, IMF dia sangat kuat. Bila IMF tinggi, less
evaporated bermaksud less collision. Bila less collision menyebabkan vapor pressure akan jatuh. So we can say that vapor pressure is inversely proportional to intermolecular forces. How about boiling? Kalau kata you punya liquid tu, okay, IMF dia kuat, sesusah untuk boil. Okay, bila you susah nak boil, menyebabkan, okay, so bila you susah nak boil, okay, you need to provide more energy. Okay, you kena supply lebih banyak energy. Bila you supply lebih banyak energy, boiling point akan meningkat. Okay, so kalau IMF tinggi, boiling point tinggi. So kita boleh conclude kat situ bahawa boiling point is directly proportional to the IMF. Okay, so kita boleh buat satu kesimpulan di sini. Okay, kalau you ada vapor pressure, okay, kalau vapor pressure tinggi bermaksud IMF rendah. Kalau IMF rendah bermaksud boiling point dia pun rendah. So maksud kita boleh kata vapor pressure is inversely proportional to boiling point. So those are the things yang dalam liquid. Kalau dalam solid pula, okay, kalau dalam solid, okay, solid ada dua benda. Okay, yang pertama adalah pasal amorphous solid. Yang kedua adalah pasal crystalline solid. Amorphous solid adalah solid yang mana susunan dia punya melting point dia ada range melting point. Ni kalau dia hanya sharp melting point atau sharp definite. Okay, and then dia punya irregular arrangement. Okay, kalau ini adalah repeated arrangement. Okay, dia punya susunan partikel tu dia akan repeated lah, berulang satu-satu. Kalau dia pecah pun dia pecah irregularly macam kaca. Okay, so ni adalah amorphous dan juga crystalline. Under crystalline solid ni kita boleh pecah dia kepada 4 lagi. Okay, yang pertama adalah kita panggil sebagai metallic solid. Lepas tu kita ada ionic, and then kita ada covalent, dan ada sekali kita ada giant covalent. Okay, itu untuk solid. Dan finally ada untuk phase diagram. Phase diagram ni simple je sebenarnya. Okay, it is actually a plot of pressure against temperature. Okay, so dia macam ni lah rupa dia. Dan ada satu line kat sini. Okay, ni adalah bahagian solid, ini adalah bahagian liquid, ini adalah bahagian vapor. So this one is your triple point. This one is your critical point. Okay, ini adalah untuk CO2. Kalau you nak tengok untuk H2O, dia punya ni terbalik. Okay, ni adalah untuk H2O. Kenapa dia jadi macam ni? This because water, bila dia sejuk, dia akan maximize dia punya structure. Dia akan expand dia punya hydrogen bond dia tu. Menyebabkan structure dia tu, dia akan jadi macam open structure macam ni. Okay, while solid, CO2, dia akan rapat. So, what happen here is, makin you naik pressure dia, okay, makin senang you nak break dia, menyebabkan dia jadi liquid balik. But in this one, kalau you apply pressure pada dia, dia makin rapat, makin susah untuk dia jadi liquid. Okay, so itu adalah berkenaan phase diagram.
Okay. So itu adalah a little bit quick summary lah of this chapter. Kita terus tengok soalan past year, soalan 1920. Okay, soalan 1920, we were given that when coal burned, the sulfur present in coal converted into sulfur dioxide, we were responsible for acid rain phenomenon. We were given an equation there. We were asked to determine, okay, if we have 2.54 kilogram, okay, so 2.54 kilogram of sulfur reacted with oxygen, determine the volume of sulfur dioxide gas formed at 30.5 degrees Celsius and 851.2 millimeter mercury. So what you have to do here is, first kali kita kira dulu number of mole of sulfur, which is equal to 2.54 times 10 to the power of 3 gram, you bahagi dengan molar mass of sulfur, which is 32.1 gram per mole, you akan dapat mole dia sama dengan 79.13 mole. Okay, daripada sini kita tahu bahawa from the equation, for every 1 mole of sulfur, dia akan menghasilkan 1 mole of SO2. So kalau you ada 79.13 mole of sulfur, dia akan menghasilkan 79.13 mole of SO2. Okay. So from here, what you have to do is kita nak cari dia punya volume. Okay. The thing that we have to do here is kita ada dia punya mole. Okay. Tengok balik pada maklumat yang kita ada. Kita ada dia punya mole, kita ada dia punya temperature, kita ada dia punya pressure. So what we have to do next is kita kira dulu dia punya new pressure. Okay. So you know that dia punya pressure is equal to 851.2 millimeter mercury. You bahagikan dengan 760, you akan dapat dia adalah 1.12 atm. And then you punya temperature 30.5 degree Celsius tambah dengan 273.15, you akan dapat 303.65 Kelvin. So from the equation, PV is equal to nRT, where V is equal to N kita adalah 79.13 mol, R kita adalah 0.08206, T kita adalah 303.65, bahagikan dengan you punya PU adalah 1.12, so you akan dapat you punya volume is equal to 1760.5 liter. Okay, and your mark will be given. Okay, markah pertama adalah pada kira mole ni, and then you compare ni, and then PV NRT 1 markah, substitution ni 1 markah, dan final answer 1 markah. Okay, so ini adalah cara macam ni nak jawab soalan ni. So 5 marks. So far boleh ikut? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, nice. Kita teruskan with the next question. Soalan berikutnya adalah, in an experiment, NaCl was produced and collected by using water displacement method. Okay, water displacement method ni, ya Allah. Sensitifnya. Okay, water displacement method ni macam ni. Kita ada satu beaker. Okay, and then kita collect gas. Okay, so kita punya ni liquid kita lah kan.
Then, so apa yang berlaku kat situ adalah, okay, the pressure yang ada dalam ni, P dalam gas tu, dalam ni adalah P total is equal to P yang gas kita nak tu, which is in this case adalah NH3 tambah dengan PH2O. Kenapa perlu tambah PH2O? Sebab water, okay, as you know, in a closed container, dia akan evaporate. Okay, P total ni mana nak dapat? P total ni is actually you punya, okay, ini adalah you punya P total. Dan ini adalah PH2O. So, from here, we know that P total is equal to PNH3 tambahkan dengan PH2O. Where you punya PNH3 is equal to 762 tolak dengan 22/4, which is equal to 739.6 millimeter mercury. And from here, you bahagikan dengan 760, you akan dapat punya pressure dia adalah 0.9732 atm. And from here, soalan minta kita calculate the mass of the gas obtained. Nak cari mass, cari daripada dia punya mole. We know that from PV is equal to nRT. Okay. N is equal to, okay, P kita adalah 0.9732. Okay. V kita adalah 0.128. Remember, volume mesti dalam liter. Okay. Bahagikan dengan 0.08206. Itu adalah gas constant. And T kita adalah 24 tambah 273.15, which is equal to 297.15. Dan you akan dapat bilangan mole dia adalah 5.10 times 10 power of negative 3 mole. And we know that mass dia is equal to mole darab dengan molar mass. In this case adalah 5.10 times 10 power of negative 3 mole darab dengan 17 gram per mole, which is equal to 0.0868 gram. Okay, so markah yang pertama, saya akan bagi dekat sini, P total ni. Dapat ini yang kedua, ini yang ketiga, and then PVNRT 1, mole 1, and then ini final answer 1. Alright, so ini adalah soalan part B. Okay, so next one, tahun 1819. Okay. A cylinder contain 4 gram of hydrogen gas and 28 gram of nitrogen gas. If the temperature is 31 degrees Celsius, determine the total pressure of the gases mixture. Calculate the partial pressure of the hydrogen gas. And what will happen if the gases mixture is heated to 50 and 550 degrees Celsius? Okay, so how to do this? So the first thing first, dia minta calculate total pressure. Okay, dia kata sekarang ni kita ada satu silinder. Okay, volume dia adalah 10 liter. Dalam ni kita ada 4 gram of hydrogen dan juga 28 gram of nitrogen. Okay, dia minta P total. Ini adalah konsep Dalton. Okay, how to do this? So the first thing first, kita kira dulu mole of H2 is equal to 4 gram bahagi dengan 2 gram per mole.
you akan dapat dia sama dengan 2 mol. And for mole of nitrogen is equal to 28 gram divided by 28 gram per mole. This is equal to 1 mole. Okay, so from here we know that P total is equal to N total R RT over V. So N total kita adalah 2 tambah 1 mol. R kita adalah 0.08206. T kita adalah 31 tambah dengan 273.15 which is 304.15. And V kita adalah 10 liter. You akan dapat P total kita adalah 7.49 ATM. Okay, so ni soalan ni 7 markah. So I think dia bagi 3 dua-dua ni. So ini first one adalah calculate mole. Formula ni satu, final answer ni satu. Okay, you tak susah-susah nak kira satu-satu. You boleh guna formula P total tadi je. Bahagian yang kedua, calculate the partial pressure of hydrogen gas. Okay, so dia nak cari pH2. Kita tahu bahawa daripada formula PA is equal to Ka darab dengan P total. So kita tahu bahawa pH2 is equal to mole fraction of hydrogen darabkan dengan P total kita. Okay, so mole fraction is actually mole of H2 bahagi dengan mole of N total darab dengan P total. Mole of H2 kita adalah 2 mole. Mole total kita adalah 3. Kita darabkan dengan P total kita adalah 7.49. You akan dapat the total partial pressure of hydrogen gas is equal to 5.62 ATM. For me, soalan delta ni sangat senang. For me lah. Satu markah formula, satu markah untuk final answer beserta unit. So ada soalan setakat ni? Tak ada, sir. Sir, Yes. kalau macam kita kira tu kan, lepas tu yang kita lupa dia punya unit di belakang. Unit, final answer tiada unit, salah. Oh, okay Final sir. answer, jawapan beserta unit. Kalau lupa, Jawapan beserta unit. Kalau lupa, kami pun lupa bagi markah. Yeah, thank you sir. no problem. So kalau dalam step perlu unit kan? Apa dia? Kalau dalam step tu kan perlu unit kan? Dalam step tak perlu unit. Kalau you nak letak unit tak ada masalah. Saya lagi suka letak unit dalam step. Kalau saya buat sendiri, Okay, thank you. my working memang sentiasa ada unit dalam ni. Semua ni akan ada unit. Tapi bila ni tidak ditekankan. Okay, throughout your working tidak perlu letak unit, tapi final answer mesti beserta unit. Remember, soalan calculation dia start dengan formula, substitution, final answer with unit. Ini cara jawab dia. Sebab kadang-kadang setiap satu ni satu-satu markah. Contoh macam soalan mana tadi? This one. Formula satu markah, substitution satu markah, final answer satu markah. Okay? Mesti beserta unit. So, you tak boleh elak lah letak unit tu. Yes? Sir, kalau macam tidak tulis formula kan saya terus masuk nombor, markah formula ada dapat ke? Tidak. Tidak. Oh, okay. Remember ni, 3 step tu. 3 baris je. Okay, sir. Thank you. Welcome. Sir, Yes? sir, kenapa bila saya kira tu kan saya dapat 4.99? 4.99? Yeah. That means saya salah tekan calculator lah kot ni.
Anu tu sir, guna 4 decimal places. Bolehkah tu sir? Jawapannya akan Boleh, boleh, dapat boleh. 4.99. Kejap. Saya cek balik. 3 darab 0.08206 darab dengan 304.15. Okey, bahagikan dengan 10. So sini you dapat 7.4876. Kan? Yes sir. Okey. So darab dengan 2/3. Yalah 4.99. Macam mana saya kira ni? Yeah, it is actually 4.99. Thank you. Siapa tadi tu? Thank you Asyik kamu tegur benda tu. Alright. Kalau guna dua tempat perpuluhan pun still dapat 4.99. Okay, make this mistake. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita proceed to the next one? Tiada. Ada? Tiada? Sir, Yes. kalau saya guna PV equals to NRT boleh? Untuk yang ini, PH2 ni? Ya. Boleh. You punya markah nanti, PV NRT tu satu markah, you punya answer satu markah. Okay, sir. Sebab you dah ada mole, you boleh buat terus. Tak ada masalah tu. Okay, sir. Dapat juga 5. Ya. 4.99. Akan dapat. Okay, thank you, sir. Welcome. Alright, kita teruskan with the next one. What will happen if the gases mixture is heated up to 550 degrees Celsius? Maksud dia panaskan. Apa yang akan berlaku? Okay, so bila kita panaskan something, yang berlaku adalah kinetic energy akan meningkat. So maksudnya partikel tu akan bergerak lebih pantas. Bila dia gerak lebih pantas, frekuensi pelanggaran dengan dinding akan meningkat. Menyebabkan pressure akan meningkat. So when the mixture is heated, the gaseous particle gains more kinetic energy. Okay. So they gain more kinetic energy, making the frequency of the collision between the gas particle and the wall of container increases, menyebabkan the pressure akan meningkat. So markah dia biasanya saya rasa dah ni, kinetic energy meningkat, ini satu, pressure akan meningkat satu. So total 7 markah kat sini. Okay. So kalau kamu perasan, setakat ni soalan berkaitan dengan gas saja. Soalan gas memang akan keluar. Wajib keluar soalan gas ni. Sebab dia punya portion markah dia tu sangat besar. Kalau dia tak keluar tu, kesian dah dekat kamu. Sebab kalau dia tak keluar tu, dia akan keluar banyak yang teori, which is sakit. Okay. Tak ada apa, kita proceed to the next one. Under the same condition, temperature and density, determine which gas will behave ideally, less ideally. So, dekat sini you perlu tahu adalah kalau lagi besar benda tu, okay, size dia makin besar, bermaksud dia punya IMF dia makin kuat. So, kita compare ni. Ini molar mass dia adalah 16 tambah 4. 12 tambah 4, which is 16. Ini adalah 32 plus 32. 64. So bermaksud SO2 will behave less ideally because the greater the size, okay, menyebabkan dia punya IMF dia jadi lebih significant. So you tak boleh abaikan dia punya IMF di situ. Alright, so ini adalah berkaitan dengan
real gas. Okay. So kita teruskan with the next one. In an experiment, when gelatin was added to water, the water become viscous. Explain the relationship between viscosity and intermolecular forces. Ini tadi masa awal tadi saya dah terangkan ni, viscosity is actually the resistance of liquid to flow. Okay, lebih besar IMF dia lebih besar dia punya viscosity. Maksud lagi susah untuk dia flow. Itu adalah berkaitan viscosity lah. Viscosity ni sangat bergantung dengan ability untuk liquid tu for it to flow. Okay, kita teruskan with the next one. 17-18. Oh, this question. Okay, masa saya tengok soalan ni keluar waktu PSPM tu, saya terduduk sekejap lah sebab saya tak expect dia akan tanya banyak macam ni. Okay, but this was format lama. Okay, and then dia tanya sangat banyak berkaitan dengan real gas, which is tak pernah dibuat. Okay, we have a 3 liter flask containing a mixture of 2 mole of helium gas and 3 mole of xenon gas. Okay, so we were given the van der Waals equation and also the correction. Okay, state 2 postulate of the kinetic molecular theory of an ideal gases in relationship to parameter of A and B in table 3. Sekejap, saya nak bersih. Okay, jalan. Okay, to postulate. Postulate yang tu adalah based on kinetic molecular theory of gases. Okay, yang pertama postulate dia adalah the volume of gas particle are negligible atau is negligible. Dan yang kedua adalah dia punya intermolecular forces are negligible. Okay, ataupun insignificant. Itu adalah dua postulate yang kita kena tahu. Okay. Kinetic molecular theory of gases is our fundamental yang kita guna untuk explain pasal kita punya ideal gas. Okay, ideal gas ni dia macam dia tak wujud. Ideal gas is not exist. Okay, ideal gas does not exist. But kita boleh wujudkan ideal gas tu dengan syarat kita menyebabkan real gas behave as an ideal gas ada pada dua condition. Yang pertama, at low temperature, low pressure. Yang kedua, at high temperature. Saya dengar ada mic on. Ada nak tanya soalan ke? Okay. Kalau tak ada, kita teruskan. Soalan berikutnya, dia tanya, which gas is expected to behave ideally and which gas exhibit a marked deviation from ideal behavior? Which is which? Okay, sama yang mana akan behave ideal, yang mana yang tak nak behave ideal. Itulah in layman term dia. Okay, so kita tengok pada dunia correction ni. Ini correction dia adalah 0.03421. Okay, ini adalah 0.0237. Ini 4.15. Maksud banyak correction dia. Ini adalah 0.05. Okay, bermaksud dekat sini, ini sangat banyak correction dia. Correction untuk A ni adalah berkaitan dia punya pressure, which is berkaitan dia punya IMF. Okay, so what you have to know here is ideal behavior is actually helium sebab correction dia kecil. Mark deviation dia adalah xenon sebab dia punya correction dia sangat besar. And dia minta kita explain soalan berikutnya. Okay, the third question explain kita punya reference. Okay, kita akan cakap both helium. Kita akan cakap kat sini apa ya? Oh, helium dia ada value of A and B dia yang rendah. So, menyebabkan dia punya IMF tu adalah negligible. Okay. While xenon, correction high value dia menyebabkan high value of A menyebabkan dia punya IMF is strong and significant. Okay. So, ini adalah cara macam mana kita nak explain kat sini.
So soalan ni dia more on your understanding. Kalau you tak faham you punya ideal gas punya correction tu, okay, is quite tough lah this paper for you. And most of student banyak abaikan benda ni, dia tak fokus sangat. So agak susah sebenarnya. Okay, kita teruskan with the next one. Soalan berikutnya, okay, dalam banyak-banyak tu soalan ni jadi orang boleh jawab. Calculate the total pressure of the gas in the mixture, okay, using an ideal gas equation. Okay, so kita nak kira dia, kita ada 1 2 mol, 1 3 mol, kita campur 2. So ni adalah guna Dalton, law of partial pressure, P total is equal to N total RT over V. N total kita adalah 2 mol tambah dengan 3 mol. R kita adalah 0.08206. T kita adalah 298 Kelvin. V kita adalah 3 liter. You akan dapat P total dia is equal to 40.76 ATM. Okay, so lepas tu soalan ini 3 markah. So 3 markah, 1, 2, 3. And finally, soalan yang ke-E dia tanya, using the Van der Waals equation, the total pressure calculated is 38.1. Okay, so tadi kita kira nilai dia adalah 40.76. Okay, 40.76. Di sini kita guna Van der Waals dapat 38.1. Kenapa? Okay, so dekat sini what you have to explain here is pressure dia lebih rendah sebab IMF dia are not negligible. Bila IMF not negligible, kita akan reduce the number of collision between the gas particle and the wall of the container, menyebabkan pressure dia akan jatuh. Okay, remember konsep pressure tu bila dia langgar dinding. Imagine macam ni, kalau kamu stres sangat, pressure tinggi sangat, kamu ketuk kepala kamu kat dinding tu. Makin tinggilah pressure tu. Okay, sama juga macam gas. Okay, so bila ada IMF yang nak datang, IMF tarik dia, so frekuensi pelanggaran tu berkurang. Macam kamu nak ketuk kepala tapi ada kawan kamu tarik di belakang. Okay, frekuensi pelanggaran dengan dinding berkurang, menyebabkan pressure akan jatuh. Okay, alright. So ini adalah berkaitan dengan soalan 17-18 nombor 3. Okay, 3E. Dan dalam ni kalau tak salah saya ada lagi satu lagi soalan. Yes. Soalan berkaitan apa nama ni? Phase diagram. Dia cakap carbon dioxide can be used to extract caffeine under supercritical condition. Okay. For some of the physical properties of carbon dioxide are shown below. We were given the critical temperature, critical pressure, triple point pressure, triple point temperature. And from here, we were asked to define what is meant by triple point and critical point. Using the data given above, sketch below a label phase diagram for carbon dioxide, show the supercritical point in the diagram, and use the phase diagram under what condition can dry ice be formed to act as a coolant. Okay. Triple point is actually a point yang mana you punya substance tu dia coexist dalam 3 state. Okay, vapor, liquid, solid. Okay, dia tiga-tiga tu dalam satu phase. Okay, you akan nampak dekat situ liquid tu akan mula boil, dalam masa sama dia membeku. Okay, you akan nampak dia jadi gas, dia jadi solid, everything at one point. Okay, kalau nak tengok benda tu ada dekat dalam video phase diagram saya. Saya ada selitkan masuk benda tu. Critical point pula adalah phase yang di mana liquid dengan solid tu kita tak nampak lagi boundary dia. Okay, boundary pemisah tu. Kalau kamu letak air dalam gelas, you akan nampak pemisah antara you punya liquid dan you punya gas kat atas tu. Tapi sekarang ni boundary tu hilang. Bukan maksud semua tu jadi gas, tak. Some of it jadi liquid, liquid tu jadi gas, dia pertukaran dia terlalu cepat sampai kita tak nampak perbezaan dia.
Okay, that's one thing. Another thing that you have to know, is how to sketch. Okay, sketching your phase diagram. Okay, it's like this. Okay, first kali you mesti ada satu axis untuk pressure, satu lagi axis untuk temperature. Okay, and then you label lah point tu. Ada 5 degree, 5 atm. 5 atm pula dah. Negatif 51 dan juga 31. Ini adalah 5 atm. Ini adalah ini adalah 73 atm. And then you punya so ini adalah you punya triple point. Ini adalah you punya critical point. Okay, ini adalah bahagian phase solid. Ini adalah bahagian phase liquid. Ini adalah bahagian phase vapor. Okay, so dia minta, dia kata using the data given, sketch a label phase diagram. Sudah, pressure dalam ATM, jangan tinggal unit dia. Temperature mesti dalam degree Celsius. Okay, so next one dia kata sketch a label. Sudah, show the supercritical point. Supercritical point is any point beyond critical point, which is anything over here. Okay, you letak tu, ini adalah you label sebagai supercritical point. And then under sudah tu, using the phase diagram, under what condition can dry ice be formed as a coolant? Okay, dry ice ni adalah solid CO2. Our CO2, okay, our CO2 is actually exist dekat phase ini, vapor. So what you have to do is you kena rendahkan dia punya temperature. We have to reduce the temperature ni at constant pressure. Constant pressure kita panggil dia sebagai isobaric to form solid CO2 ataupun dry ice. Okay, so this is how you answer soalan berkaitan phase diagram. Okay, so I think ini adalah last question untuk apa nama benda ni? Past paper 3 tahun sudah kita bincang. Okay, dah agak cepat sikit lah sebab dia tak banyak sangat, and then some of the writing tu saya dah tulis awal-awal. Okay. So common mistake, yang pertama adalah wrong unit conversion. Ini sangat common, especially berkaitan gas. You nak tukar ATM pergi, you nak tukar millimeter mercury pergi ATM, torr pergi ATM, apa lagi, Pascal pergi ATM. Itu adalah benda-benda yang paling penting. Jangan risau, all of this value ada diberi di muka hadapan kertas soalan kamu. Okay, for your information, exam memang confirm face to face. Memang dah confirm dah tu. Yang kedua adalah bila menjawab soalan, you guna formula yang salah. Ini agak minor sebenarnya. Okay, more on pemahaman konsep kasi. Itu satu. Okay, another thing is you tak boleh explain. Bila soalan berkaitan real gas, ideal gas, van der Waals equation tu, you tak boleh nak explain. Okay, you tak guna terminologi yang cukup. Okay, contoh you nak cakap pasal, nak cerita pasal proses vaporization,
nak proses boiling macam mana. Okay, so there are several things yang saya tak cover malam ni. There are several things yang saya tak cover pada episod dalam malam ni. But what you have to know is these are some of the main thing yang common things yang ditanya dalam exam. Okay, the odd of something else coming out tu ada, tapi jangan risau, kalau kamu study, everything should be okay. Okay, so with that, I open the floor for question. Any question yang kamu nak tanya? Yes. Sir, untuk yang phase diagram tu, Okay. kalau vapor tu kita tulis gas tu, tulis Betul. gas tu? Boleh, boleh. Okay, thank you sir. Welcome. Lagi? Ada lagi soalan nak tanya? Sir, Yes. supercritical point tu nak payah kasih sambungkah dengan just tanda X? Yes, dia tak sambung. Sebab Okay. dia punya phase diagram, dia akan berhenti di critical point. Super critical point is anything beyond that point. Okay, thank you sir. Welcome. Lagi? Ada lagi soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, sampai di sini sajalah sesi kita pada hari ini. Okay, so thank you for joining. Okay, esok tidak ada. So kita akan apa?